إذا أردت أن نبدأ. كيف؟ أخبروني إذا أردت أن نبدأ. نعم. متى نبدأ؟ نبدأ. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين. أحبتي في الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أنه يجب علينا أن نتعلم 4 مسائل. توضح. ارفع صوتك قليلا. نعم. أيها الإخوة، اعلموا رحمني الله وإياكم أنه يجب علينا أن نتعلم 4 مسائل. وعندما نقول يجب علينا يعني أنه واجب على العبد أن يتعلم هذه المسائل وأن يعرفها معرفة جيدة حتى يعلم علم اليقين ماذا يقدم وماذا يعبد لله عز وجل من العبادات. Para hadirin sekalian, beliau membuka muhadarah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dengan tasliman katsira, ya. Kemudian beliau membuka muhadarah beliau dengan mengatakan, sesungguhnya wajib atas kita semua mempelajari 4 perkara. Yang saya maksud adalah wajib atas setiap hamba untuk mempelajari 4 perkara ini agar dia mengetahui apa yang wajib baginya untuk diperbuat terhadap Rabb-Nya Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah. فالواجب أيها الإخوة يعني أن العبد يحاسب عليه إذا لم يعمل به. فالواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فدل على أن من لم يتعلم العلم، وأقصد بالعلم العلم الشرعي الذي يقرب العبد إلى الله عز وجل ويعلمه ويعني يعرف به أمور دينه التي لا يمكن له أن يتعبد لله إلا بمعرفة طريقة التعبد لله بها. Kemudian beliau menjelaskan kembali, para ikhwah sekalian, kata beliau, yang dimaksud dengan wajib adalah berarti seorang hamba kalau meninggalkannya maka dia akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban kalau dia tidak mengerjakan yang wajib tersebut. Karena definisi wajib adalah orang yang mengerjakannya diganjar dengan pahala dan orang yang meninggalkannya akan dihukum. Itu definisi al-wajib. Kemudian kata beliau, orang yang tidak belajar ilmu syar'i, ilmu yang dia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i yang dengannya dia bisa mengenali perkara-perkara agamanya,
yang tidak mungkin dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mempelajarinya, maka kalau dia tidak mempelajarinya, maka dia akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmulah dia akan tahu bagaimana caranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. والعلم الشرعي على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. ومعنى فرض عين أنه يجب على كل مكلف منا معرفته، ذكرا وأنثى، حرا وعبدا، لا بد علينا جميعا أن نعرف هذا العلم. وهذا العلم الذي يجب علينا معرفته هو مما لا يسع العبد جهله، كأن يتعلم صلاته وكيف يصلي لله جل وعلا، وكيف يصوم لله، وكيف يحج لله، وهكذا كل عبادة لا يمكن أن تقوم إلا بالعلم، فعليك ويجب عليك أن تتعلمها حتى تؤديها على الوجه المطلوب منك شرعا. Kemudian beliau menjelaskan, dan ilmu syar'i ada dua macamnya. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Fardu ain ini maksudnya adalah wajib atas setiap hamba, setiap mukallaf, baik dia laki maupun perempuan, dia merdeka maupun budak, wajib dia mempelajari ilmu ini. Karena ilmu ini adalah tidak ada alasan untuk kita jahil terhadapnya. Dan ilmu yang kita maksud ini semisal, kata beliau, salat, bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia berhaji, dan demikianlah ya, ibadah-ibadah yang wajib dia lakukan dalam kesehariannya, wajib dia mempelajari ilmunya terlebih dahulu agar dia menunaikannya dengan cara yang benar. وقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة، فلا بد للإنسان أن يتعلم أمور دينه، أمور الإيمان بالله عز وجل وشرائع الإسلام، لا بد عليه أن يتعلمها. لماذا عليه أن يتعلمها؟ أولا يجب علينا أن نعلم أن هذا العلم الذي هو واجب علينا أنه سبب لدخولنا النار، عفوا سبب لدخولنا الجنة وبعدا لنا من النار. فنحن نتعلم هذا العلم الشرعي حتى نمتثل أوامر الله جل وعلا في الطاعات ونجتنب ما نهانا الله عنه من المحرمات. Kemudian beliau membawakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Oleh sebab itu, seorang muslim wajib dia mempelajari ilmu agamanya. Wajib dia mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan agamanya, baik itu masalah iman ataupun syariat-syariat. Kenapa demikian? Alasannya adalah yang pertama, karena ilmu merupakan sebab utama untuk memasuki surga, dan juga sebab agar kita dihindarkan, dijauhkan dari api neraka. Maka kita belajar ilmu agar kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Kita belajar ilmu agar kita menjauhi larangan-larangan Allah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kita. إذن المسائل عرفنا أنها 4 مسائل يجب علينا أن نتعلمها. فقلنا في الأولى العلم. طيب، ما هذا العلم الذي يجب علينا معرفته؟ هو معرفة الله جل جلاله، ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ديننا دين الإسلام بالأدلة. فعلينا
أن نتعرف إلى الله عز وجل بما عرفنا به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنعلم أنه ربنا وخالقنا ورازقنا، وأن العبادة لا تصرف إلا له جل جلاله، وأن نعرف أسماءه وصفاته، وأن ندعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فهذا هو العلم، وأن نتعلم وأن نعرف الله جل جلاله. Kemudian kata beliau, setelah kita mengetahui wajibnya menuntut ilmu, maka beliau menjelaskan sekarang wajib kita mengetahui 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agamanya, yaitu agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi wajib bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mengenali bahwasanya Allah lah Rabb kita, Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang berikan kita rizki, dan hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, dan tidak boleh kita memalingkan ibadah kepada selainnya. Hendaklah kita mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya yang tinggi dan agung. Inilah dia ilmu yang dimaksud itu, ilmu tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minal ilmi ayyuhal ikhwatul kiram معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه الواسطة بيننا وبين الله جل جلاله، فهو الذي أمره الله عز وجل بتبليغ هذه الرسالة وتبليغنا هذا الدين العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رجل أوحى الله إليه، فالنبي رجل يوحى إليه، وإن أمر بتبليغ ما أمر بتبليغ ما أوحي إليه فهو رسول. Kemudian termasuk juga dalam ilmu, dalam kategori ilmu yang kita maksud adalah yaitu ilmu tentang mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliaulah penghubung, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Allah perintahkan untuk menyampaikan risalah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan agama yang agung ini. Dialah seorang laki-laki yang Allah berikan wahyu. Kemudian setelah Allah berikan wahyu, Allah perintahkan Nabi kita untuk menyampaikannya. Dan itulah definisi Rasul, yaitu orang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. ومن العلم أيها الإخوة أيضا معرفة دين الإسلام. فدين الإسلام هو ديننا، فلا بد علينا أن نتعلمه وأن نعرفه حتى نتعبد لله جل جلاله بالطريقة الصحيحة. والدين دين الإسلام هو الذي تعبد الله الخلق به بالأدلة بالكتاب والسنة. لذلك الله عز وجل يقول في الآية: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فدين الإسلام دين عظيم، وليس في الحياة اليوم دين صحيح إلا دين الإسلام. انتبهوا، ليس في الحياة اليوم دين صحيح
إلا دين الإسلام الذي أمرنا الله به على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يعني دين الإسلام هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Kemudian di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah mengenal agama Islam ini. Agama Islam merupakan agama kita, maka wajib dan sepatutnya bagi kita untuk mempelajarinya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Agama Islam adalah agama yang Allah perintahkan untuk kita amalkan, untuk mendekatkan, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga, siapa yang mencari atau menghendaki agama selain dari agama Islam, niscaya tidak akan diterima darinya dan kelak dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Agama Islam adalah agama yang sangat agung. Tidak ada di hari ini agama yang benar selain dari agama Islam. Agama Islam inilah yang Allah perintahkan kepada kita untuk menganutnya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam dialah jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, para syuhada, para as-siddiqin dan para as-salihin. أيها الأحبة في الله، ذكرنا أنها 4 مسائل تجب علينا معرفتها، وقد انتهينا من الأولى وهي العلم. أما المسألة الثانية فهي العمل به، ونقصد بالعمل به يعني العمل بهذا العلم، فإن العلم مقصود لغيره وهو العمل. فإذا كان الإنسان ذا علم ومعرفة ولكنه لا يعمل بعلمه، فإن هذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أول من تسعر به النار. وقد جاء في الحديث أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه. فالعلم أيها الإخوة مقصود لغيره وهو العمل به. فالعلم شجرة، العلم شجرة والعمل به هو الثمرة. فإذا كانت هذه الشجرة نسقيها ونجتهد في العناية بها ثم إنها لا تثمر فما فائدتها؟ لا بد من الثمرة وهي العمل بهذا العلم. لذلك فإن مما ميزنا الله على اليهود والنصارى أننا أمة علم وعمل ولله الحمد. أما النصارى الذين هم الضالين كما أخبر الله في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالضالين هم النصارى، فهم لا علم لهم ويعبدون الله عز وجل على جهل وعلى غير علم. وغير المغضوب عليهم فالمغضوب عليهم هم اليهود، وغضب الله عليهم لأنهم أهل علم وأهل معرفة ولكنهم لا يعملون بهذا العلم. Kemudian beliau melanjutkan, para ikhwah sekalian, kata beliau, kita telah menyebutkan kewajiban yang pertama, yaitu ilmu tentang ma'rifatullah. Kemudian yang kedua, kewajiban kedua setelah kewajiban yang pertama yaitu ilmu, kewajiban yang kedua adalah mengamalkan ilmu itu. Kita amalkan ilmu yang telah kita pelajari tersebut, karena ilmu itu diperintahkan dengan maksud yang lainnya. Maksudnya ilmu adalah perantara untuk beramal. Maka apabila kita memiliki ilmu, bila seorang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan,
namun dia tidak mengamalkannya, maka dia akan diancam, ya. Diancam oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah orang yang paling pertama dipanaskan neraka itu untuknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling keras siksanya adalah orang yang sudah mengetahui, sudah berilmu, namun dia tidak memanfaatkan ilmunya, dia tidak mengamalkan ilmunya. Oleh sebab itulah ilmu ini bagaikan pepohonan dan amal adalah buahnya. Kalau pepohonan kita siram, kita rawat, lalu dia tidak membuahkan ya hasil, tidak ada buahnya, maka apalah faedah dari pohon tersebut? Maka agama Islam, ya Allah Subhanahu wa taala spesialkan mereka dari Yahudi dan Nasrani dengan apa? Dengan amal, al-amal bil ilm, karena dia mengamalkan apa yang dia ilmui. Bukan seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dallin adalah orang-orang Nasara, karena mereka beribadah kepada Allah di atas kebodohan, tanpa ilmu, sehingga mereka tersesat. Kemudian al-maghdum, orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, karena mereka orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki pengetahuan, namun mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki tersebut, sehingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. والعمل أيها الإخوة الكرام لا بد أن يكون اتباعا لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما يستحسن بعض الناس بعض الزيادات في العبادات على ما يستحسنه عقله. فنقول العلم أن تعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، وتعرف طريقته، وتعمل بهذه العبادة كما كان عليه الصلاة والسلام يعمل، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا نصلي على مزاجنا أو نزيد في العبادات بما تستحسنه عقولنا. ففي الحديث الصحيح في صاحب الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أيها الإخوة أن يكون العمل على ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Kemudian dalam beramal, para ikhwah sekalian, kata beliau, harus dia sejalan atau sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuai dengan selera kita, menambah-nambah ibadah sesuai dengan selera akal kita. Tidak, kita harus berusaha mengilmui cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, lalu kita berusaha mengamalkannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Dan hal ini sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka hendaklah kita beramal sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal. Jangan kita menambahnya dari selera kita, dari perasaan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi harus ketika kita beramal harus sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan, datangkan kepada kita. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawakan kepadamu oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang Rasul larang padamu maka tinggalkanlah. خذوا مني هذه القاعدة أو هذا الميزان. كل منا يريد أن يعرف هل عمله هذا سواء كان صلاة أو صياما أو أي عبادة من العبادات، يريد أن يعرف هل هذا العمل الذي عملته مقبول عند الله جل جلاله أم مردود. نقول زنه بميزانين:
بميزان أعمال القلوب وبميزان أعمال الأبدان، يعني الأعمال الظاهرة. فانظر إلى عملك الذي عملته، لنفترض الصلاة مثلا، فإذا كنت أتيت إلى هذه الصلاة وتصلي وتريد بها وجه الله وتخلص العمل فيها إلى الله عز وجل، فهذا هو ميزان القلوب، أن يكون العمل خالصا ومراد به وجه الله عز وجل. وإذا كان عملك على ما أمر به وعمل به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو ميزان الأعمال الظاهرة، هذا هو ميزان الأعمال الظاهرة. فأنت عملت كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة، صليت كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت الآن أخلصت العمل لله وصليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول إن شاء الله أن عملك مقبول إن شاء الله تعالى، كما قال جل وعلا في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعمل يكون حسن بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian kata beliau, ada kaidah yang sangat penting, ambillah dariku. Kaidah ini, kata beliau, ketika kita ingin mengetahui apakah amal kita, salat kita misalkan atau puasa kita, apakah sudah benar, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah akan tertolak, maka timbanglah ia dengan dua timbangan, kata beliau. Timbangan pertama adalah timbangan bagi amalan-amalan hati. Yang kedua adalah timbangan bagi amalan-amalan jawarih, badan. Ya. Misalnya, kata beliau, ketika kita salat, kita datang salat ke masjid, lalu kita dapati hati kita ini menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita datang nih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berarti ya kita sudah lolos ya, di timbangan yang pertama. Ya, di kaidah yang pertama kita sudah lolos dari timbangan amal hati, karena timbangan tersebut adalah ikhlas. Kemudian ketika kita datang ke masjid karena ikhlas, lalu kita salat, salat kita pun sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Nah, inilah dia timbangan yang zahir, barometer benarnya amalan secara zahir. Maka ketika kita mengamalkan amal ini sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, kita salat sebagaimana Nabi salat, maka kita katakan amal Anda sudah memenuhi syarat untuk diterima insyaallah taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya adalah untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Dan amal yang paling bagus adalah yang mengumpulkan dua kriteria, yang paling ikhlas dan paling mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. أيها الكرام، عرفنا المسألة الأولى من هذه المسائل الأربع وهي العلم، والمسألة الثانية وهي العمل بهذا العلم. أما المسألة الثالثة وهي الدعوة إلى هذا العلم وحثه الناس على العمل به. فكلنا أيها الإخوة، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا مأمورون بالدعوة إلى الله، وهذا مما تميزت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا تميزت هذه الأمة؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، فكلنا ولله الحمد ميزنا الله وشرفنا بأن نعمل عمل الأنبياء، وهي الدعوة إلى الله جل وعلا. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا أمر عظيم أيها الإخوة، أن شرفنا الله وكرمنا بهذا العمل الجليل، العمل العظيم، بأن ندعو الله عز وجل وندعو الناس إلى عبادة الله عز وجل. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله
كل بحسب قدرته وعلمه واستطاعته. يعني نحث الناس على طاعة الله جل وعلا، ونحثهم على أن يجتنبوا معاصي الله سواء كان في شرك أو في كبائر أو حتى في الذنوب الصغائر. Kemudian para ikhwah yang mulia, kata beliau, kita telah membaca atau menyampaikan kewajiban yang pertama dan juga yang kedua, yaitu ilmu dan amal. Kita sekarang beralih ke kewajiban yang ketiga, yaitu ad-da'wah, mendakwahkan ilmu ini yang sudah kita pelajari, kita dakwahkan. Dan kita juga mengajak manusia untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Semua kita diperintahkan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi yang berdakwah setelahnya. Maka kitalah yang diperintahkan untuk melanjutkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah, kata beliau, kita mengajak manusia untuk mengamalkan apa yang dia ilmui. Ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita diperintah untuk mengamalkan amalnya para anbiya, yaitu dakwah. Allah berfirman, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang mungkar. Sungguh ini adalah tugas yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengannya, memuliakan kita dengan berdakwah, mendakwahi manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah sekalian, kata beliau, dakwah ini kewajiban kita semua, tentunya sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita masing-masing. Kita ajak manusia untuk taat kepada Allah. Kita jauhkan manusia dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari dosa-dosa yang besar yaitu kesyirikan ataupun dosa-dosa yang kecil dari kemaksiatan-kemaksiatan. ومن الأمور أيها الإخوة التي ينبغي أن نعرفها في مسألة الدعوة إلى الله أن يبدأ الإنسان في الدعوة بالأهم فالأهم، أن يبدأ الإنسان بالأهم فالأهم. وإن أمر الدعوة أيها الإخوة أمر بسيط، ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. الدعوة أيها الإخوة فن تحتاج إلى ذكاء من الإنسان في كيفية التعامل مع الناس باللين والحكمة الحسنة والموعظة الحسنة، لا بالشدة والقوة والعنف. فمثلا الأب في بيته لا بد أن يكون داعيا إلى الله جل وعلا، فيذكر زوجته بالله جل وعلا، يذكرها بالله، يعظها، يحثها على الطاعة، يحثها على مجالس العلم والذكر والخير. أبناؤه سواء كانوا بنين أو بنات يحثهم على الطاعة، يوقظهم للصلوات المفروضة، يشجعهم على العبادات من الصيام وغيرها. هكذا الدعوة. ليس شرطا أن تكون إمام مسجد أو تكون يعني ذو فصاحة وعلمية كبيرة. وجود بعض الأدلة الشرعية عندك وبعض الأحكام التي تعلمتها في أمور دينك خير لك في أن تدعو بها إلى الله عز وجل. فقد قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية تبلغها. سمعت كلمة في مسجد من إمام أو عالم أو حكما شرعيا فبلغه، ولا تحرم نفسك وغيرك هذا العلم المبارك. Kemudian beliau melanjutkan, di antara perkara yang penting kita ketahui dalam masalah dakwah, kata beliau, hendaklah kita memulai dari perkara yang paling penting, kemudian setelahnya. Sungguhnya dakwah ini sebenarnya sederhana, kata beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjuki saudaranya kepada kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang mengamalkannya tersebut.
Jadi ketika kita berdakwah, kita butuh kepiawaian, ya, kecerdasan. Ya. Kita butuh juga kelemah lembutan. Kita butuh cara menasehati yang baik, bukan dengan cara yang kasar dan keras. Contoh dakwah sederhana, kata beliau, seorang ayah di rumahnya, ya, dia mengingatkan istrinya, menasehatinya dengan cara yang baik, mengajaknya untuk taat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Begitu juga anak-anaknya, dia anjurkan untuk taat kepada Allah, dia perintahkan untuk salat 5 waktu, dia semangati untuk beribadah, melakukan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini sudah bagian dari berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdakwah di jalan Allah bukanlah syaratnya harus menjadi imam, haruslah memiliki fasahah, kefasihan, ya. Tidak, apa yang kita miliki meskipun sedikit atau sederhana, dan itu yang kita ajarkan, itu yang kita tunjukkan kepada keluarga kita, kepada orang, ini sudah bagian dari dakwah, kata beliau. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah kepada manusia dariku meskipun itu satu ayat. Kita mendengarkan faidah di masjid, nah, sampaikan kepada orang lain, maka ini juga akan mendatangkan pahala bagi kita. الآن أيها الإخوة انتهينا من المسألة الثالثة. إذن المسائل الأربع هي العلم والعمل به والدعوة إليه. قال في المسألة الرابعة والأخيرة الصبر على الأذى فيه. الداعية إلى الله عز وجل ليس الطريق له مفروشا بالورد، وإن كان ولله الحمد في هذا الزمان غالبا الناس محبون للدعاة، محبون للناصحين ويرحبون بهم، ومع ذلك نقول ستجد من يعارضك، ستجد من يحاربك، ستجد من يستهزئ بك. فالأنبياء خير البشر لم يسلموا من ذلك. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل النبوة كان هو الصادق الأمين صاحب الأخلاق الفاضلة الصدوق، ولكنه بعد أن بعثه الله بالنبوة والرسالة أصبح الكذاب، وأصبح الساحر، وأصبح مجنونا، ويستهزأ به ويرمى بالأحجار ويوضع في طريقه الشوك. ومع ذلك صبر على هذا العمل الجليل، وصبر واحتسب وجاهد في الله حق جهاده. فأنت أيها الداعي إلى الله عز وجل ستجد من ينتقدك ويستهزئ بك ويقول لك مثلا لا يوجد في البلاد داعية إلا أنت ما عندك شيء، لا يوجد عندك علم، وغير ذلك من الانتقادات والأذية سواء كانت بالقول أو بالفعل. Kemudian kata beliau, sekarang yang keempat, ya. Setelah kita sampaikan pertama adalah ilmu, kemudian kedua amal, ketiga dakwah, dan sekarang adalah bersabar, ya. Bersabar di jalan dakwah tersebut, ya. Jadi seorang dai ketika dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalannya tidak selalu mulus, ya. Bukanlah jalannya indah ditaburi, ya, bunga-bunga, ya, tidak, ya. Meskipun kata beliau di zaman ini banyak orang yang mencintai ahli ilmu, banyak orang mencintai ulama, namun mesti dalam jalan berdakwah dia akan mendapati orang yang membencinya, orang yang memusuhinya, orang yang memperolok-oloknya. Sebagaimana para nabi dahulu, meskipun akhlak mereka mulia, mereka tidak selamat dari gangguan-gangguan ini. Nabi kita Nabi Muhammad SAW 40 tahun beliau hidup di Makkah terkenal, dia disanjung akhlaknya mulia, bahkan mereka gelari dengan gelar orang yang jujur terpercaya. Akan tapi setelah beliau mulai berdakwah, setelah beliau diutus menjadi rasul, mereka malah menuduh beliau sebagai orang gila, menuduh beliau sebagai tukang sihir, ya, melempari beliau dengan batu, meletakkan duri-duri di jalan beliau. Namun meski semua itu, beliau tetap menghadapinya dengan sabar. Beliau tetap menjalankan dakwah ini dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya.
Dan demikian pula Anda, kata beliau. Kalau Anda berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, engkau akan dapati juga perlakuan seperti itu, ya. Engkau akan dapati orang mengatakan, apakah enggak ada orang lebih alim darimu? Apakah tidak ada dai selain dirimu? Ya. Ada orang yang mengatakan juga ilmumu sedikit. Dan demikianlah orang yang berdakwah di jalan Allah pasti dia akan mendapatkan gangguan baik dari ucapan maupun perbuatan. قد يأتي أيها الإخوة أحد منكم فيقول: ما الدليل على أن هذه الأربع المسائل يجب علينا أن نتعلمها؟ فنقول الجواب: الدليل في قوله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة هي صغيرة في مبناها، يعني لا تقارن ولا تساوى بسورة البقرة الكبيرة، ولكنها في معناها وما تحوي من المعاني كبيرة عظيمة. هذه السورة المباركة أقسم الله جل جلاله بالعصر، وهو الزمان أو العصر الذي يعيشه الناس. فهو يعني هذا العصر فيه، أو يعني العصر أريد به الزمان، يعني يأتيه في هذا العصر فيه من الخير وفيه من الشر، فهو يعني الزمان عبرة للناظرين لما فيه من العجائب. فالله عز وجل أقسم بالعصر ثم قال جل جلاله: إن الإنسان لفي خسر. أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن جنس الإنسان، وكلنا إنسان، أن جنس الإنسان في خسارة. هذا خبر من الله عز وجل. كون يقول إنسان لك أنت فاشل، فكأنه يقول لك أنت فاشل يعني أنت في خسارة، ولكن الله عز وجل لم يقف على هذه الآية، فإن الله عز وجل قال إلا، يعني أن هناك فئة من الناس خرجوا من وصفهم أنهم يكونوا في خسارة أو في خسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال جل جلاله: إلا الذين آمنوا، فاستثنى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان. وعلينا أن نعرف أيها الإخوة أنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى درجة الإيمان إلا بالعلم. لا يمكن أن تكون مؤمنا حتى تكون عالما، يعني عالما كما تقدم، عالما بالله عز وجل، عالما بنبيك، عالما بدينك دين الإسلام. هنا يصح أن نقول عنك أنك وصلت إلى الإيمان. نعم. Kemudian beliau melanjutkan, setelah beliau menyebutkan 4 perkara tadi, barangkali kata beliau ada di antara kita yang bertanya, mana dalil wajibnya 4 perkara ini? Maka jawabannya adalah, kata beliau, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, wa tawasau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Ayat ini sangatlah singkat dan sangatlah kecil bila dibandingkan dengan surat Al-Baqarah yang begitu panjang, tapi makna yang dikandung oleh ayat yang singkat ini sangatlah besar dan sangatlah agung. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-'asr, yakni zaman atau masa. Kenapa Allah bersumpah dengannya? Karena zaman atau waktu ini, ya, di dalamnya lah terdapat kebaikan dan keburukan, dan ia penuh dengan pelajaran.
sebagaimana juga dalam zaman ini terdapat keajaiban, hal-hal yang menakjubkan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia yang menggunakan al-insan, ya ini jenis manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti di situ. Allah kecualikan dari kerugian ini suatu kelompok dari manusia. Siapa mereka? Illal ladzina amanu. Yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman, ahlul iman. Namun perlu kita ketahui, kata beliau, untuk mencapai derajat beriman, untuk menjadi orang yang beriman, tentu tidak akan bisa kita jangkau kecuali dengan ilmu, yakni ilmu yang tadi, ilmu tentang Allah, tentang nabinya, tentang agamanya, ya, dengan dalil-dalilnya. فاستثنى الله عز وجل وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي خسر من لم يكن متصفا بهذه الصفات بالعلم، وهو لا يصل الإنسان بالإيمان إلا بالعلم. قال وعمل الصالحات، فإن الإنسان إذا كان عاملا بغير علم فلا طائل من عمله ولا فائدة، وكذا العكس. ثم قال وتواصوا بالحق، ومعنى تواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالإيمان بالله جل وعلا وتوحيده وبالكتاب والسنة وبالعمل الصالح، فيوصي بعضهم بعضا، وهذا مما تميزت بهذه الأمة كما تقدم. قال وتواصوا بالصبر، يعني حث بعضهم بعضا على الصبر على عبادة الله جل جلاله، فيوصي بعضنا البعض على أن نصبر في الصلاة على أداء الصلاة الفريضة في بيوت الله عز وجل. حث بعضنا على بعض على البعد عن المعاصي والمنكرات، ويشجع بعضنا بعض بالصبر على ترك هذه الشهوات والملذات. وحث بعضنا بعضا بالصبر على آلام مصائب الدنيا مثل ألم الجوع في الصيام، يحث بعضنا بعض بالصبر والاحتساب في مثل هذه العبادات العظيمة. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi merugilah orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan ini. Jadi yang merugi itu adalah orang yang tidak beriman, tidak beramal saleh, ya, dan tidak saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Di sini Allah mengatakan wa amilus salihat. Jadi orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beramal, yang mengamalkan ilmunya. Kalau dia hanya berilmu saja namun dia tidak mengamalkannya, dia masih rugi. Karena apa faedah dari ilmunya tersebut? Kemudian juga, ya, di antara sifat orang yang dikecualikan dari kerugian adalah mereka yang saling menasihati dengan kebenaran. Mereka saling menasihati dengan iman. Mereka saling menasihati agar beramal saleh. Terus mereka saling mengingatkan satu sama lain. Begitu juga mereka saling menasihati dengan kesabaran. Baik itu sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar dalam menunaikan salat 5 waktu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saling mengingatkan agar meninggalkan syahwat, hal-hal yang diharamkan, yang diinginkan oleh hawa nafsu, ya. Dan juga mereka saling mengingatkan dari cobaan-cobaan yang menyakitkan, baik itu cobaan-cobaan yang menimpa dari musibah-musibah dunia, dan juga termasuk sabar menahan lapar dalam rangka berpuasa. وهذه الأعمال الأربعة أيها الإخوة هي على قسمين: قسم لك أيها العبد مع نفسك، وقسم لك مع غيرك من الخلق. فالإيمان بالله والعمل الصالح هذا مع نفسك، كما قال جل جلاله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار، الآية. فالله عز وجل بشر هنا من اتصف بوصفين: الإيمان والعمل الصالح، كما هو معنا في هذه السورة، سورة العصر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا العمل خاص بك أيها الإنسان، إيمانك بالله وعملك الصالح. أما
الدعوة إلى الله وهو التواصي بالحق والصبر على الأذى فيه وهو التواصي بالصبر، فهذا بينك وبين الخلق. Kemudian 4 kewajiban ini, yaitu ilmu, amal, kemudian juga dakwah dan saling menasehati, dibagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama, kata beliau, bagian yang untuk diri kita sendiri, menyempurnakan diri kita pribadi. Yang kedua adalah untuk menyempurnakan orang lain juga, untuk memperbaiki orang lain. Iman dan amal saleh ini untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Kita beriman, kita beramal saleh, maka kita telah menyempurnakan diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lihatlah di sini, Allah janjikan surga bagi orang yang mengumpulkan 2 sifat, iman dan amal saleh. Ini hanya menyangkut untuk kemaslahatan diri kita pribadi. Sedangkan dakwah dan saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran ini berkaitan dengan orang lain. Jadi setelah kita menyempurnakan diri kita sendiri, maka kita juga menyempurnakan orang lain. Bainaka wa bainal khalq. Jadi dakwah ini kaitannya dengan diri kita dengan orang lain. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه عن هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يقصد رحمه الله أنها شاملة وكاملة في أمور الدين وببيانها، لكنها لا تشمل فروع الدين، ولكن يقصد أن في هذه السورة فلاح الإنسان ونجاحه وتوفيقه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن أيها الإخوة، الله عز وجل أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان صالحا في نفسه بإيمانه وعمله الصالح، وكذلك موصيا غيره بالحق والصبر على الأذى فيه. لذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه جعل بابا وعنوانا لباب، قال: باب العلم قبل القول والعمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ثم استدل رحمه الله في قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan sebuah ucapan yang indah tentang ayat ini, tentang surat ini. Beliau mengatakan, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini saja, surat Al-Asr ini saja, niscaya itu sudah cukup. Kenapa? Karena kandungan surat Al-Asr ini sungguh lengkap dan menyeluruh bagi perkara-perkara agama seorang hamba. Yang saya maksud, kata beliau, perkara-perkara pokoknya, meskipun perkara rincinya tidak ada, tapi perkara yang berkaitan dengan keselamatan seorang hamba di dunia dan akhiratnya tercakup dalam surat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, telah mengabarkan kepada kita dalam surat ini, semua manusia ini merugi kecuali yang memiliki 4 sifat ini. Dia beriman, dia beramal saleh, kemudian dia saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Oleh sebab itulah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala juga menulis satu bab secara khusus, mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan ilmu sebelum berucap dan berbuat, dan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ilmuilah, ilmu dulu, ilmuilah tentang la ilaha illallah, lalu beristighfarlah terhadap dosamu, baru amal, yaitu istighfar. فالإمام البخاري رحمه الله
بدأ بالعلم قبل القول والعمل لأنه مقدم عليه، فلا يمكن أن يقبل قول المرء وعمله من غير علم، فلا بد أن يكون علمك، فلا بد أن يكون قولك وعملك خارجا منك عن علم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكيف لك أن تعمل عملا ليس على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن تكون عارفا بدينك ثم عاملا به. لذلك الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الآية خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمره الله عز وجل بأمرين: الأمر الأول العلم، فاعلم يا محمد أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك، وهذا هو العمل. استغفر لذنبك، هذا هو العمل. فقدم في هذه الآية العلم على العمل. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari, beliau lebih mendahulukan ilmu sebelum berucap dan berbuat. Ya. Yang maksudnya adalah seseorang tidak mungkin diterima ucapannya, tidak mungkin diterima perbuatannya kalau dia tidak mendasarinya dengan ilmu. Jadi seorang ucapannya dan perbuatannya hendaklah muncul dari ilmu. Oleh sebab itulah Nabi SAW mengatakan, siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari kami tertolak. Kenapa dia tertolak? Karena bagaimana dia beramal sedangkan dia tidak tahu syariatnya. Bagaimana dia beramal sebelum dia mengilmui syariatnya. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil dengan ayat ini. Ya. Ayat ini yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah, ini ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam ayat ini Nabi kita diperintahkan dua hal. Yang pertama fa'lam, diperintahkan untuk mengilmui terlebih dahulu. Kemudian perintah yang kedua adalah wastaghfir, diminta untuk beristighfar, dan ini adalah amal. Jadi dalam ayat ini Allah lebih kedepankan ilmu sebelum amal. As'alullah azza wa jalla an yaghfir lana wa lakum ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lamna wa ma a'anna, kama as'aluhu azza wa jalla أن يجعلني وإياكم ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا، كما أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل جلاله أن يوفق المسلمين في كل مكان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Kemudian beliau menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita yang tampak maupun yang tersembunyi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang salat karena iman dan ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kata beliau Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin di seluruh tempat dan setiap masa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mengingatnya, mensyukurinya, dan beribadah dengan baik kepadanya. Demikianlah yang bisa beliau sampaikan, dan mohon maaf juga bila ada terjemahan yang kurang atau keliru. Inilah yang bisa kami sampaikan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.